हेलो गाइज मु अर्चिता मु वेलकम करछि मोर लॉन्ग ब्लॉग को। हेलो गाइज ये हूँ मोर क्यूट भौणी आउ सी बर्तमान फास्ट टाइम +2 कर बाहर हॉस्टेल रही तो काली काली ना कौन अपर दिन जी पहर दिन से जीव से माने सब जिनस पैकिंग चलती तो से कौन कौन सब आनी फास्ट टाइम जो मैंने सब हॉस्टेल जाती कौन सब नहीं आजिकल पिला एक्सट्रा से एक्सट्रा नाइट क्रीम आर कौन कौन मेबलिन सब लिपस्टिक वगैरह सब आनी तो ये छतुआ छतुआ मिक्सचर आउ कौन आनी देखा कौन आनी सब ये बिस्किटा मैंने मैंने तार चॉइस बिस्किट केते दिन जीव एटा मुझे कहीपरि आईटा गोटे मिक्सड पिकलटा आनी तो यहाँ परफ्यूमटा कि बॉडी स्प्रेटा गोटे आनी डार्क फैंटासी चॉकलेटा एथिरे सबू अच्छी सबू किसी अच्छी केवल बही खाता ना ना बुक तार कॉलेज सब देवे आगे क्लीयर देखा जाए आउ सर्फटा सर्फ आउ तार जो कपड़ा माने कपड़ा सुखापी क्लिप तो आपण मैंने भी देखो जो न्यू गोइंग हॉस्टेल स्टूडेंट सब कौन कौन सब नबाक पड़े नुआ नुआ हॉस्टेल गले देखु जानतु शिखु तो यहाँ गोटे पाउडर आनी व्हाइट टोन तो आ कौन गोटे ऑल आउट लिक्विड सर कहूँ तब यहाँ गोटे यहाँ कौनटा सनस्क्रीन भी मैडम नहीं जाऊँ यहाँ बेबी लिप्सटा मेबलिन आ गोटे विम बार नड़िया तेल नाइट क्रीमटा डेटॉल पेस्ट नेल कटर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनस गोटे यहाँ आ गोटे हूँ फिनाइल ये जिनस जो पिला माने फास्ट जाऊँगी नहीं जी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनस फिनाइल एक्चुअली टिके कॉलेजटा दूर अच्छी जेहेतु दूर अच्छी आम सब आवश्यक जिनस किणी पाखापी शैम्पू एंड शैम्पू कंडीशनर इजी इजी 4टा नहीं आहरी कहते नापी मुझे दरकार दि गोटे कम्फर्टा पेस्ट तो नहीं जो बड़ पेस्ट आ छोट पेस्ट दुईटा आउ ताला चाबी 3टा पता ना कौन कर 3टा आनी नापी गोटे टूथब्रश आ गए टंसिलटा आउ क्लिप बिंदी पछपटे बाल्टी आउ बॉडी वाश साबुन 2टा जाक बैंड क्लचर वगैरह वगैरह बहुत जिनस आ गए यहाँ बेडसीटा सिंगल बेडसीटा आनी आम आउ गोटे तार बेडसीट आसी नहीं जाए गोटे मिररटे सेफ्टी पिन एंड टॉर्च लाइट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइवेट कॉलेज छुआ मैंने बिकज से फोन आलाउ न थाए आ मेथोप्लस मेथोप्लस एंड क्लचर सब किसी सब बैंड क्लिप सब किसी सब सब किसी पैकिंग हम ए आहरी ड्रेस सारिका भी पैकिंग करार अच्छी तो कौन मन दे पाठ पढ़ी जाए कौन कर सब पिला मानू बेस्ट ऑफ लक जो मैंने सब बाहर को पढ़ाई जाऊँ तो आसीगले ओ माय गॉड प्रेम तो समस्त बेस्ट ऑफ लक एथपाई कि बाबा माँ मैंने बहुत माने आशा रखी पिला मानू बाहर को पठाती बहुत कष्ट करी सुविधा असुविधा सबू जिन पचर पकई पिला के आगू भलसे ग्रो कर पाठ पढ़ो से तो समस्त बेस्ट ऑफ लक बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर समस्त मन देख पाठ पढ़ भलसे भारी दुख जमा भारी दुख प्रबल दुख से बस आ ये मामा मैंने मो पीसी सी बसिकी बागोजी ता जिनस तो मनटा भारी दुख बहुत दुख मन झील पड़े बोली
ଘର ଝିଅ ଚାଲି ଯାଲୋ ଶାଶୁ ଘର ଝିଅ ତ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ବେ? ଝିଅ ଆଉ ପଢିବାକୁ ଯିବ ନା? ତା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ, କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦ ନା ବେ। ଘଣ୍ଟାଟା ବାଗେଇ ଦବୁ କୋଉ କମ୍ପାନୀର ତୁ ଟିକେ ମାଗିଦେଲୁ। ଆଣା ବୁଟି ଦେଇଥିଲା କୋଉଟାର ଏଇଟା ବା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ର। ଲୋକେ 2000 ନେଇଥିଲେ ଆବେ ତୋର ଆସେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି? ବୁଲି ସେଇଟା ବାହାର କରୁନୁ, ପୁରା ବାହାର କରିଦେ ସେଥିରୁ। ଓଇ 9:37 ତମେ ଏଇଟା ବସିଥିବ ନା କଣ? ବାଗାବୁଡ଼ି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପରେ ଅନ କରିସାରିଲେଣି। ତାର ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଯୋଉଟା ଖାଇବ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାଢିକି ରଖିବ ଗୋଟେ ପୁଡେଇବ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆଜି ରଖୁଛି। ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବ ତାକୁ ବାହାର ଥୋଇଦେ ପୁରା ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହଁ, କରିବ ସେଇଟା use ବାହାର କରିବ। ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହାରିକା ସେଠି ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇଠି ତମେ ରହିକି ତା ଲକ୍ ଫକ୍ ଖୋଲିକି ସେ ମାଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବ ଏଥିରେ ରଖିବ ଏଇଥିରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରଖିଦେବ କିମ୍ବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଅଛି ଖୋଲିକି ରଖିବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରଖି ପୁଣି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବାଗେଇକି ରଖିକି ଆସିବ। ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ବି ରଖିପାରିବ। ଗୋଟେ ଦେଲୁ ସତଟା ସେଠୁ କଣ ସଜାଡ଼ିକି ଆସିବ ଆଉ ଶୀତ କଲାଣି ନାଇଁ ଯା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଯୋଉଟା ରଖିବ ତାକୁ ସେଥିରେ ପୁରେଇଦେ ଯୋଉଟା ୟୁଜ୍ କରିବ ତାକୁ ରଖିବ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଣିବ ସେତେବେଳେ ଆଗକୁ କିଣିବ। ଯାହା ବେଲି କିଣିବ କାରଣ ଘରେ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇ ଦଉନୁ ଯୁଆଡ଼େ ପାରୁଛୁ ସେମିତି ପକେଇ ଦଉନୁ ସେଠି। ପକେଇବୁ ଚୋରି ହବ। କଇଁଚି ଟିକେ ଆଣିବୁ କଇଁଚି କଇଁଚି ବେଡସିଟ୍ ତାକୁ ଦିଟା ଦେଲୁ ନା ହେଇବା କଇଁଚି ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ି ହବ କଇଁଚି ନେବେ ଏଇଟା ଭିତରେ ରଖିଦା ହେଲା ତୁ ଦରକାର ତକିଆ ଖଣ୍ଡ ନେବେ ମାମା ତୁ କଣ ପଳେଇବୁ? ଗୋଟିଏ ତକିଆ ଦରକାର ତୁ କଣ କାଲି ପଳେଇବୁ? ସେ ତିନିଟା ପୁରେଇ ଦେ ଏତିକି ଏତିକି ଆଣିତେ ରହିଲେ ବେଶୀ ଦରକାର ବି ହବ ନା କିନ୍ତୁ ରଖିଦଉଛୁ ଆମେ ସେଇଟା ବାହାର କରିବୁ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଖାଲି ତୋର ହଜିଲେ କି ଚୋର ପଡ଼ିଗଲେ ନ ପାଇଲେ କାଢ଼ିକି ଇଏ କରିବୁ। ତୋର କେତେଟା ତୋର ଡ୍ରେସ୍ ତୋର ଯେତିକି ଜିନିଷ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଶୁଖେଇକି ଇଏ କରିବୁ। ଏଇଟା ନା ବାକ୍ସରେ ପୁରେଇବୁ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ଡେଟଲ ଆଣିଛୁ ଡେଟଲ ସେ ସାବୁନରେ ମାମୁନି ଖୋଜିଲେ ଡେଟଲ ଆଣିଛୁ ଡେଟଲ ନେଇ ସବୁରେ ପୁରେଇଲୁ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ୱାଶ୍ ଏଇଠି ଏଇଠି ମୋର ଯିବାର ଅଛି ଟିକେ କଲେଜ ଯିବାର ଅଛି ସବୁ ନାଇଁ ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ଏଠି ବ୍ଲଗ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିବୁ ନିଜେ ବି ଭଲସେ ରହିବୁ। ଆରେ କମ୍ଫର୍ଟ କେତେଟା ଆଣିଲୁ? ଯେତିକି ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମିଶିବୁ ବେଶୀ ମିଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଅସୁବିଧା ହଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି ରହିବାକୁ ହୁଏ ହେଲା। ଆମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗଲି ରହିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା ଆମେ ଅଟୋରେ ଯିବୁ 5 ଟଙ୍କା ସିଏ ଦେବ 5 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଇଏ କରିବୁ କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ତୁ ଦେବୁ ସବୁବେଳେ ତୁ ଦେଇପାରିବୁ ବାହାରେ ରହିଲୁ ଆମେ ପୁଣି ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ ନେଇକି ଚାଲିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ହେଲା। ତାପରେ ସବୁ ତୁ ବାକ୍ସ ରଖିଛ ହେଲା ଆଉ ଏଠି କିଛି ରଖିବା ନାହିଁ। ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ତୋତେ କହିଦେଉଛି ହେଲା ତୁ ଯେଉଁ ଆକୁ ପୁରଉଛୁ ମାମା ଯେଉଁ କହୁନି କଲେଜ ପିନ୍ଧି ଯିବାକୁ ମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କି କୋଚିଂ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଚିଂ ସହିତ କଲେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ କେମିତି ହେବ ତମର ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ରହୁଥିବ କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୋଚିଂ ଯିବୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ ଡ୍ରେସ୍ ତୁ କ'ଣ ମାନେ କାଜୁଆଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଛୁ ତ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି କୁର୍ତ୍ତୀ ସେଟ୍ ସେଠି ଅଛି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ କାଢ଼ିକି ତୋର ଡେଲି ୟୁଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରେଇ ଦେବୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ସେଇଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏତିକି ପ୍ୟାକ୍ ହେଲା ଲଗେଜଟା ଆଉ ତ ଟ୍ରଙ୍କଟା କାଢ଼େ ସେ ଲଗେଜ ଜିପ୍ଟା ଦେଉନୁ ଲଗେଜ ଜିପ୍ଟା ଦେ ପକେଇ ଦେ ଯାଉଛି ଛତୁଆ ପୁରେଇ ଦେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଛତୁଆ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରଖିବୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସାବୁନ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରଖିବୁ ହେଲା ନା ପେପରଟା ପକା ଭିତରେ ପକଉନୁ ସେଇଟା ପକା କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପେପରଟା ଆଣୁ ଫିନାଇଲ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରଖିବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସେପଟକୁ ରଖେ ଏଇ ଜିନିଷ ସେପଟକୁ ଦେଖିବା କେତେ ବଡ଼ ସେମିତି କ'ଣ ହବ ଫାଡ଼ି ହେଇଯିବ ପୁରା ପଡ଼ିଯିବ ବାହାରେ
ଛତୁଆ ଅଛି ଆଗ ଏଇ ଅଲଗା ଛତୁଆ ଖାଇନି ନା ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଛରେ ପୁରେଇ ଦଉନୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ରଖିଥା ଟର୍ଚ୍ଚ ଚାର୍ଜ କରିକି ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଭୁଲିନୁ ତ ସବୁ ଆଣିଛୁ ଆଉ ବୁଲିକି ଯଦି ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ଲାଳି ଯିବ ନେଇ ଆସିବି भीम जेल पड़े पेस्ट डेटॉल बाल्टी मग आण जा से मग भीतर पेस्ट आउ डेटॉल आउ माने डेली तोर जोड़ा फेस वाश पुरेनु आखरे जळुछि अने नने लास्ट आखरे जळुछि मको धोई न मामा एडा मगडे पछि दे मामा शैम्पू जो दारे थले एधरा पूरे दे काई गदा सब कोन पुरेउ तब नै से गोट साइड नउनु ना गदा शैम्पू थिला माने बाबा से कोन हबो से बसिबो एटा नुआडा फुल थिबो ना होसरे भाग ले जिवो खाली सही होछि दीडा नै जा दीडा शैम्पू नै जा थोड़ा को काली Dira kan ada dira kan. ना 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 ओके बोका पूरा Boro dapat sudah ada itu. Gitu. Mudi ni bang itu dah. ताको रखे ताको स्मेल करी परे रखे Ya ada ni. Bisu kan. Bisu kan. ए गुडा जो आनी कोन चूड़ा पुरेउ हां Dira ni mudi itu. ताके छतुआ मिक्सचर तार पुरी रखि दे स्टार्ट कर दे पर यार छतुआ मिसा ना से छतुआ गोटे रखि जोता हां पर से अलगा छतुआ एडा अलगा ना Bapak ambil sudah ada ni. पळे ए माउसी तार पैसा दे गले जो पळे बोली मामा जी रहउजी हां से हां बात है कि मैंने सब प्रिपरेशन चलची कोइना खाली उसे देखिए सेरा गोटे कपड़ा भीतर ड्रेस भीतर पुरे दो रख दे तो मंदार सरी गला नु बहुत सारे रहिलानी पैकिंग किंतु ऑलमोस्ट तार सरी गलानी ताबरे कोन कहू ପିଲାଟା ପଳେଇ ଯିବ ଆମ ସଉଦା କିଣିକି ଆସିବ ସବୁବେଳେ ଥରେ ଯାଇକି ତାର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉ ତ ବଜାରରୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଆସୁ ପଳେଇବ ତାଙ୍କ ମାତା ଦେଖାନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ସାରିଲାଣି ବହେ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲା ମାନେ ଏତିକି ରେଡି ହେଇଛି ଆହୁରି ହବ ଆଉ